کیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ یہ سید کون ہوتے ہیں؟ اور کیا انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں بھی اصلی سید پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا اتہاس کیا ہے؟ مطلب یہ لوگ مکہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور اس علاقے میں اتہاس میں کب اور کیسے آئے تھے؟ اور پھر یہ جو ہم لوگ آج کل انڈیا، پاکستان، ایران، ان سارے علاقوں میں جو عام طور پر لوگوں کے نام کے ساتھ کاظمی، رضوی، نقوی یا پھر عسکری اس طرح کے ٹائٹل دیکھتے ہیں، ان کا اور سیدوں کا کیا کنیکشن ہے؟ ان سارے ہی کمپلیکیٹڈ سوالوں کے جواب بڑی ہی آسان بھاشا میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب نسل نبی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود نبی علیہ السلام کی اولادوں کی طرف چلنا ہوگا۔ ان کی ٹوٹل 7 اولادیں تھیں، جس میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کہ جن کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم ہوا کرتے تھے، ان تینوں کی ہی زندگی کافی کم ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ تینوں کی ہی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ باقی رہا سوال 4 بیٹیوں کا، تو ان کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے خاص اور سب سے مشہور حضرت بی بی فاطمہ تھا۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن یہ جو 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے بھی 3 بیٹیوں کی جو اولادیں ہوئیں وہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکیں۔ مطلب کسی کی اولادیں کم عمر میں ہی وفات پا گئیں، تو کچھ کی حیات رہیں بھی مگر ان کی نسلیں لمبے وقت تک سروائیو نہ کر سکیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک بیٹی ایسی تھیں کہ جن کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کی نسلیں بھی آگے بڑھیں، ایسی بڑھیں کہ آج تک اس دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بیٹی کے ذریعے سے ہی خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں، ان کی نسلیں آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں کہ جن کا نکاح نبی علیہ السلام کے کزن، اسلام کے چوتھے خلیفہ اور مسلم اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں سے ایک حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں کی بجائے ان کی ایک بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اور داماد حضرت علی کے ذریعے سے چلی۔ تو اب اگر یہاں پر حضرت علی کی بات کی جائے تو اپنی پہلی اور سب سے محبوب بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا پھر کچھ اور بھی الگ الگ ریزنز کی وجہ سے حضرت علی نے نہ صرف عرب کے الگ الگ قبیلوں اور الگ الگ خاندانوں کی کئی الگ الگ عورتوں سے شادی کی، بلکہ ان کی بے شمار اولادیں بھی ہوئیں۔ ان کی اولادوں کی تعداد کو لے کر ہسٹورینز اور مسلم اسکالر دونوں ہی گروپ کے اندر ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے۔ مطلب کوئی تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی تعداد ملا کر 33 بتاتا ہے، کوئی 35 بتاتا ہے، تو کوئی اس سے بھی آگے پیچھے بتاتا ہے۔ مگر ہاں، یہ بات کلیئر ہے کہ اتنی زیادہ اولادوں میں سے بھی وہ اولادیں گنی چنی ہی تھیں کہ جن کی نسلیں لمبے وقت تک آگے بڑھیں، بلکہ آج تک ہماری اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پر بات حضرت علی کی اولادوں کی ہو رہی ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کی، کیونکہ بعد میں حضرت علی نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا، ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، ان کی جو نسلیں آج تک اس دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت علی کی اولادیں تو کہلائی جائیں گی، لیکن نبی کی اولادیں نہیں کہی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی اولادیں صرف وہی ہو سکتی ہیں کہ جو حضرت علی کی تو اولاد ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد ہوں، جن کے اندر ڈائریکٹ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون موجود ہے۔ تو پھر اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی یہ جو 30 سے 40 کے بیچ اولادیں تھیں، ان میں سے خاص طور سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کتنی اولادیں تھیں؟ تو ساتھیوں، ان دونوں کی اولادیں تھیں 5، مطلب کہ 5، جس میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے 2 کا نام تو آپ میں سے ہر انسان جانتا ہی ہوگا، مطلب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جبکہ جو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے تیسرے بیٹے تھے، ان کا نام کتابوں میں محسن بتایا گیا ہے۔ مسلم اسکالرز اور اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا۔ تو آخر میں پھر حضرت بی بی فاطمہ کی، بلکہ یہ کہیے کہ خود نبی علیہ السلام کی نسل صرف اور صرف ان 2 نواسوں سے آگے بڑھی۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، تو دراصل ان تمام لوگوں کا شجرہ، ان کا فیملی ٹری انہی دونوں لوگوں سے جا کر جڑتا ہے، اور انہی تمام لوگوں کو ہی ہماری اس دنیا میں آج سید یا پھر شریف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنے والی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے علاوہ
होगा। हजरत अली की बाकी बीवियों से जो औलादे थीं उनमें हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया या हजरत अब्बास जैसे कुछ ऐसे बेटे थे कि जिनकी औलादे भी खूब फली फूली बल्कि आज भी दुनिया में पाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हम जान चुके हैं कि वो डायरेक्ट नबी से कनेक्टेड नहीं हैं बल्कि वो सिर्फ हजरत अली से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए उनको सैयद और शरीफ की बजाय अलवी, अवान या इस तरह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी सेपरेट वीडियो में इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज अपने मुद्दे पर फोकस करते हैं। हजरत अली के इन दोनों बेटों में से सबसे पहले छोटे बेटे मतलब कि हजरत इमाम हुसैन की औलादों पर नजर डालें तो जैसा कि हम जानते हैं कि करबला से सिर्फ और सिर्फ उनके एक बेटे ही जिंदा बच सके थे, जिनको हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि हम लोग आमतौर पर शिया ग्रुप के ये जो 12 इमामों के बारे में सुनते रहते हैं, ये भी दरअसल इन्हीं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों में से हैं। खुद ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम हैं, क्योंकि पहले हजरत अली, दूसरे हजरत इमाम हसन, तीसरे हजरत इमाम हुसैन और चौथे ये। बल्कि ये समझिए कि ये पूरी एक लड़ी है, क्योंकि हर इमाम दरअसल पिछले इमाम की औलाद ही तो थे। अब वैसे तो सुन्नी ग्रुप शिया लोगों की तरह पॉलिटिकली इस इमामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन नहीं रखता है, लेकिन ये जितने भी इमाम थे इंडिविजुअली सुन्नी ग्रुप में भी इनकी हद से ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, बल्कि सुन्नी लोग भी आमतौर पर इनको इमाम ही कहते हैं। अब ये जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इनके एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम हुसैन अल असगर था। इनके बारे में ही ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि इनकी औलादें हिजरत करके ईरान, पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड में आई थीं और वक्त के साथ यहीं आबाद हो गई थीं। ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई, उनका शजरा इन्हीं से जोड़ा जाता है, जबकि इंडिया के उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में बसने वाले किंतूरी सैयद या फिर जो आबिदी सैयद हैं वो भी अपना शजरा यहीं से जोड़ते हैं। लेकिन जहां तक मामला इमामत का है तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके जिस बेटे को अगला मतलब के 5वां इमाम माना गया, उनका नाम है हजरत इमाम बाकिर। मगर फिर इनके भी ज्यादातर बेटों का इंतकाल बहुत कम उम्र में ही हो गया था, तो इसीलिए इनके वो इकलौते बेटे कि जिनसे न सिर्फ इनकी नस्ल आगे बढ़ी बल्कि वो इनके बाद इमाम भी चुने गए, वो कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री की एक मशहूर पर्सनैलिटी हजरत इमाम जाफर सादिक थे। हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में खास बात ये है कि ये अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर देखे जाते थे। सुन्नियों के भी 2 बड़े इमाम यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम मालिक इनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे। लेकिन साथियों, इन छठे इमाम मतलब कि हजरत जाफर सादिक के बाद हम लोगों को शिया ग्रुप के अंदर भी एक बंटवारा नजर आता है। वो इस तरह से कि हजरत जाफर सादिक की वफात के बाद जहां एक तरफ ज्यादातर लोगों ने उनके एक बेटे हजरत मूसा काजिम को अपना अगला मतलब के 7वां इमाम माना, तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों का एक छोटा ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने हजरत इमाम जाफर सादिक के एक दूसरे बेटे इस्माइल को अपना इमाम चुन लिया। अब जिन लोगों ने हजरत मूसा काजिम को अपना इमाम चुना था वो 12वर शिया कहलाए, और ये वही ग्रुप है कि जो आज के दौर में ईरान, इंडिया, पाकिस्तान या इराक वगैरह के इलाके में मेजोरिटी में पाया जाता है, बल्कि जो टोटल शिया पॉपुलेशन है उसका 80% से भी ज्यादा बनाता है। जबकि जिन लोगों ने हजरत जाफर सादिक के एक दूसरे बेटे इस्माइल को चुना था उनको आगे चलकर इस्माइली शिया कहा गया, और यही वो लोग थे कि जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी के करीब में जाकर मिस्र के अंदर पहली शिया खिलाफत मतलब के फातमी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। आज के दौर में ये जो आप लोग आगा खानी वर्ड सुनते हैं या इनके इमामों के बारे में सुनते रहते हैं, ये भी दरअसल इसी इस्माइली शिया ग्रुप की एक ब्रांच है। वैसे अगर आप लोगों को इस बारे में जानना है कि खुद शिया लोगों के अंदर भी कितने फिरके हैं, ये कब कब और कैसे अलग हुए थे, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। उसमें आप लोग 12वर शिया, बोहरा, इस्माइली, जैदी तमाम लोगों के बारे में ही आसानी के साथ समझ सकेंगे। अब ये जो हजरत इमाम मूसा काजिम थे कि जिनको ज्यादातर लोगों की तरफ से ही हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद अपने 7वें इमाम के तौर पर देखा गया था, इनकी औलादों को ही आगे चलकर काज़मी सैयद कहा गया। इनकी नस्ल से होने का दावा करने वाले लोग आज के दौर में आप लोगों को इराक के करबला, ईरान के बहुत सारे इलाकों में और हाँ इंडिया पाकिस्तान के भी काफी इलाकों में नजर आ जाएंगे, और ये लोग अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद रूहुल्लाह खुमैनी के जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर हुआ करते थे और जिन्होंने ही 1979 की क्रांति को लीड किया था, वो भी दरअसल यही काज़मी सैयद हुआ करते थे। वैसे आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड यूपी के बाराबंकी से
जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, हजरत इमाम मूसा काजिम के बाद इनके बेटे इमाम अली रिदा को 8वां इमाम माना गया, या जिनको उर्दू में आमतौर पर लोग इमाम अली रिजा भी कहते हैं। वैसे इनकी औलादे भी आज इराक और ईरान जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, और वहाँ के इलाके के लोगों की तरफ से इन लोगों को रिदावी सैयद कहा जाता है। इनके बाद इनके बेटे इमाम अल जवाद को 9वां इमाम माना गया, और इनके बारे में खास बात ये है कि इनके बेटे हुआ करते थे जिनका नाम मूसा अल मुबारका था। उनकी औलादों के बारे में ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में आकर आबाद हुई, और आज के दौर में इन दोनों इलाकों में जो रिजवी सैयद हैं वो दरअसल इन्हीं की नस्ल से हैं। इमाम जवाद के बाद अब इनके जो बेटे थे इमाम अली हादी, या जिनका नाम अली नकी भी हुआ करता था, उनको 10वां इमाम माना गया। अब क्योंकि इनका एक नाम नकी भी हुआ करता था, तो इसीलिए इनकी जो औलादे थी उनको आगे चलकर नकवी सैयद कहा जाने लगा। इंडिया पाकिस्तान जैसे इलाकों में नकवी सैयद बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, बल्कि खास तौर से इंडिया में रहने वाले लोग तो हमेशा नकवी नाम इधर उधर सुनते ही रहते हैं। हजरत इमाम अली हादी, या जिनको आप इमाम अली नकी भी कह सकते हैं, उनके बाद फिर उनके बेटे इमाम हसन अल अस्करी को 11वां इमाम माना गया। इनकी खुद की भी कई औलादे थीं, और फिर इनकी औलादों की औलादें, मतलब कि उनकी नस्लें भी खूब फली फूली। इवन इनके एक बेटे अली अकबर की नस्लें आज के दौर में आप लोगों को उज़्बेकिस्तान, खुरासान और इंडिया पाकिस्तान के भी कई इलाकों में मिलेंगी। आगे बढ़ें तो हजरत इमाम हसन अल अस्करी के बाद इनके बेटे इमाम अल महदी को 12वां इमाम माना गया, लेकिन क्योंकि इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि अब्बासियों के खतरे की वजह से इनको खुफिया तौर पर कहीं छिपा दिया गया था, तो इसीलिए आज के दौर में इनकी औलादों के बारे में कुछ भी बताना, कुछ भी क्लेम करना मुमकिन नहीं है। बाकी ये जो कुछ भी हमने जाना, ये नबी अलैहिस्सलाम के शजरे की सिर्फ एक शाख है, मतलब कि हजरत इमाम हुसैन से चलने वाली नस्ल, जबकि जो दूसरी शाख है जो हजरत इमाम हसन से चलती है, उसको हम इस सीरीज के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।